वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कोर्स जो इन दिनों में मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, उसमें एक सवाल आया है कि इस्लाम में जो शफात का कंसेप्ट है, इंटरसेशन, ये शफात के कंसेप्ट क्या तौहीद से टकराता है? अगर आप देखें तो कई किस्म की शफातों का, सिफारिश का ज़िक्र है कुरान और हदीस में। कई किस्म की शफात ख़ास अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और ऐसी शफात है जैसे मिसाल के तौर पर अंबिया की शफात, नेक सालिहीन की। अगर आप सही मुस्लिम में देखें हदीस नंबर 183A, एक हदीस है जिसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि अंबिया सिफारिश करेंगे, सालिहीन सिफारिश करेंगे, फरिश्ते करेंगे। अब यहाँ जो सवाल लोगों के जहनों में उठता है वो ये उठता है कि ये जो शफात है ये किसी तरह से क्या तौहीद से टकरा रही है? आइए हम इस बात को समझते हैं। कई लोग शफात से ये समझते हैं कि अल्लाह ताला सज़ा देना चाहता था, अल्लाह ताला किसी को जहन्नम की आग में डालना चाहता था, और कोई सौलेह इंसान था जो उसे बचाना चाहता था। अब यहाँ पर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर वो लोग उन्हें बचाएंगे, ऐसा कई लोग समझते हैं। लेकिन क्या ये बात सही है या नहीं है? हम देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह अल-अंबिया में बताया, सूरह 21 आयत नंबर 28, वला यशफ़ऊना इल्ला लिमन इर्तदा, कि वो लोग सिफारिश उनके लिए ही कर पाएंगे जिनसे अल्लाह राज़ी है। जिनसे अल्लाह राज़ी है मतलब क्या? किसकी मर्ज़ी चल रही है? अल्लाह की मर्ज़ी चल रही है। आप अगर सूरह नज्म सूरह 53 आयत नंबर 26 पढ़े, अल्लाह ताला ने फरमाया इल्ला मिन बादी अन याज़नल्लाहु लिमन यशाउ व यरदा, सिवाय ये उन लोगों के जिनके लिए अल्लाह इजाज़त दे, जिसे अल्लाह चाहे, जिनसे अल्लाह राज़ी। मतलब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर टोटल मर्ज़ी चल रही है तो अल्लाह की मर्ज़ी चल रही है। यहाँ तक आके शफात जो करने वाले हैं, जो सिफारिश करेंगे, वो भी अल्लाह की तरफ से मुंतखब होंगे, सिलेक्टेड होंगे। आप देखेंगे आयतुल कुर्सी में दिया है, सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 255, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कि कौन है जो अल्लाह के पास सिफारिश करे सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी के, सिवाय अल्लाह की इजाज़त के। मतलब मर्ज़ी चलने वाली है किसकी? सिर्फ रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी चलने वाली है। किसके ताल्लुक़ से? जिसके लिए शफात की गई और जिसके ज़रिए शफात की गई, ये दोनों के दोनों सब अल्लाह की मर्ज़ी के बाद ही होगा मामला। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2598C, एक हदीस है, एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इन्ना लानीना ला यकूनु शुहदा वला शुफ़ा यौमल क़ियामा, जो लानत करने वाले लोग होते हैं ना, जो बहुत लान तान करते हैं, बद्दुआएं करते हैं, तुम्हारा बर्बाद हो जाओ, ऐसे जो लानत करने वाले लोग होते हैं, वो लोगों को गवाह के तौर पे भी क़यामत के दिन नहीं कबूल किया जाएगा, ना सिफारिशी के तौर पे कबूल किया जाएगा। मतलब ऐसे लोगों की शफात नहीं कबूल की जाएगी, मतलब इन्हें शफात का दर्जा नहीं मिलेगा। मतलब क्या हम देख रहे हैं कि ये लोग सिलेक्टेड होंगे कुछ उनके आमाल की बुनियाद पर, कुछ उनकी नेकियों की बुनियाद पर। सही बुखारी की हदीस है जिसके अंदर आता है इल्ला मन हबिसहुल कुरान वजब अलैहिल खुलूद, कि जो शख्स को कुरान ने कैद कर दिया जहन्नम की आग में, उसके लिए शफात नहीं होगी, उसके लिए हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में रहना होगा। यह हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 4476 है। मतलब क्या पता चला? मतलब ये पता चल रहा है कि जो लोगों को कुरान ने कैद किया, मतलब कुरान में जो अहकाम है वो अहकाम की खिलाफ वर्जी उन्होंने किया। मतलब खास तौर से यहाँ क्या बात हो रही है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह के साथ तुम शरीक करो। अल्लाह ने कहा मैं ये गुनाह नहीं माफ़ करने वाला। व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और उसके सिवा और कोई गुनाह अल्लाह जिसे चाहे माफ़ करे। किसकी मर्ज़ी है? लिमन यशा, अल्लाह की मर्ज़ी है। तो मेरे भाई और मेरी बहनें, यहाँ पे शफात के ताल्लुक से कंसेप्ट जो हमें समझना है वो ये कि इसके अंदर फाइनल मर्ज़ी, टोटल मर्ज़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की शफात के बारे में बताया। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 199A है जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक दुआ रखी है जो सारे नबियों के लिए है, जो एक ऐसी दुआ जो अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। सारे नबियों ने ज़िंदगी में ही अपनी दुआ कर ली, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ को बाकी रखा क़यामत के दिन के लिए।
اور کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میری امت میں وہ لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک کرتے ہیں تو ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بات جو ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے شفاعت کریں گے۔ میرے بھائی میری بہنیں، یہاں پہ جو لوگ اسے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا، وہ ایسے بعض لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، پھر بعض عبادت کے عمل ان لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں کہ اب ان کو خوش کرنا ہوگا تاکہ ہماری سفارش کریں۔ ہم کیا کریں ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی شرکیہ چیزیں اور شرکی عقیدے اس میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بت ہیں نا، معبود جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ مرضی اللہ کی شفاعت کرنے والا کوئی ہے، تو پھر مرضی اللہ کی، فائنل اللہ کی مرضی، سب کچھ اللہ ہی کا چلے گا، تو سفارش کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت میں کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن میں آتا ہے نہیں ہے کوئی حرکت نہ قوت سوائے اللہ کی طرف سے، یہ حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو لوگوں کے ذریعے شفاعت ہوگی ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، انہیں عزت دی جا رہی ہے کہ قیامت کا دن اتنا شدید دن، اتنا مشکل والا دن، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس دن وہ لوگوں کو عزت ملنے والی کہ وہ لوگ شفاعت کریں گے، ان کی سفارش ہوگی۔ تو کرنے والا کوئی ہے لیکن کرانے والا کوئی ہے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کرنے والا کوئی ہو، کرانے والا کوئی ہو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ تو ہاں ہوتا ہے ایسا۔ آپ خود دیکھو، دنیاوی مثال میں بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے لیے مثال نہیں ہے، یہ اس چیز کی مثال ہے، کرنے والا کوئی، کرانے والا کوئی۔ مثال کے طور پہ کئی بار پروگرامز ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے کسی کو، اور کوئی ایک چیف گیسٹ ہے، ان کے ہاتھوں سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایوارڈ چیف گیسٹ دے رہے ہیں۔ آپ بتائیے وہ ایوارڈ کیا چیف گیسٹ نے دیا؟ تو نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ آرگنائزر نے دیا، وہ کمیٹی نے دیا، وہ فلاں کمپنی نے دی، یہ فلاں ٹرسٹ نے دیا، یہ لوگوں نے دیا ہے۔ یہ چیف گیسٹ کو تو بس ان کا اکرام کیا جا رہا ہے، ان کو عزت دی جا رہی ہے، لیکن دکھ رہے ہیں چیف گیسٹ سامنے، دینے والے چیف گیسٹ ہے، لیکن چیف گیسٹ اپنی جیب سے نہیں دے رہا ہے، وہ دینے والی وہ کمیٹی ہے، وہ جو بھی انعام ہے، وہ جو بھی ایوارڈ ہے، وہ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، آرگنائزر ہوتے ہیں۔ وہ چیف گیسٹ بس ایک فرنٹ فیس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسا تو ہوتا ہے، ایسے بہت مثالیں ہیں، اس کی بہت مثالیں ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کا اکرام کرے گا۔ حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے، اور ہماری ساری عبادتوں پہ حق صرف اللہ کا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔